ठीक है। व्यू चैलेंज आंसर की, व्यू चैलेंज आंसर की, ভিউ এন্ড ক্লেম ওএমআর রেসপন্স মানে হচ্ছে এইটা কি অ্যান্সার তোরা ক্লেম মানে ভিউ এন্ড চ্যালেঞ্জ তোরা কি অ্যান্সার কি যেটা আছে অ্যান্সার কি তোরা চ্যালেঞ্জ করতে পারিস দেখে। আর ভিউ এন্ড ক্লেম ওএমআর মানে তোরা যে পেজটা বা যে ওএমআর শিট যেটা তোরা রেসপন্স দিয়েছিস, ঠিক আছে, বা তোমরা যে রেসপন্স দিয়েছো সেই রেসপন্সটার ছবিটা দেখে নাও, আর ওরা কি অ্যান্সার দেখাচ্ছে এটা দেখে নাও। এটা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের নাম্বার অফ অ্যান্সার, নাম্বার অফ কোশ্চেন, কারণ পেপার সবার কাছে আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল জার্নাল বুকলেট সবার কাছে আছে, তোরা কটা অ্যান্সার ঠিক করে এসেছিস, কটা অ্যান্সার ভুল করেছিস, তোরা এখান থেকে চেক করতে পারবি তোদের র্যাঙ্ক। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? ভালো করে দেখ এভরিওয়ান, লেটস সি। আচ্ছা, ভিউ এন্ড চ্যালেঞ্জে আমি যদি করি, এখানে দুটো অপশন আমরা देखते पाচ্ছি, व्यू आंसर की, व्यू एंड चैलेंज आंसर की, मतलब एक में हम देखेंगे व्यू आंसर की क्या है वो दिखा देगा, एंड अगर तुमको लग रहा है भाई हम चैलेंज करना चाहते हैं तो तुम ये ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम इसको क्लिक करोगे, ये लोग दे दिया है पेपर सेट, अगर पेपर सेट में सेट ए को ऐसे दिखाया गया है, सेट बी को ऐसे दिखाया गया है, सेट सी को ऐसे सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बच्चा का बेटा मैथ्स का पेपर चेकआउट करूंगा, बच्चा का नाम मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तुमको पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी होता है, तो मैं सीरीज ए में मैं क्लिक किया, ठीक है। सीरीज ए में ये लोग क्या दिखा रहा है, दिखा ये रहा है कि जिसको जो सेट मिला है, सब बच्चा को सीरीज ऑफ सेट मिलता है, उसका क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इससे पता क्या चलेगा, तुमको जो सेट मिला है अपना पेपर को निकालो, अपना सेट का आंसर को मिलाओ, क्या करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। पहले ये डाउनलोड करो या ये देख लो, इसके बाद तुम जो रिस्पॉन्स करके आए हो मेरे भाई मेरी बहन, तुम इधर से अभी कैलकुलेट कर सकते हो तुम कितना आंसर सही करके आए हो, राइट। ये अगर तुमको सेट सी मिला तुम सेट सी मारना, अगर तुमको सेट बी मिला तुम सेट बी मारना, ठीक है। सेट ए मिला है तो सेट ए मारना, तुमको सारा और जो आंसर है, जो मैंने डब्ल्यूजे के थ्रू जो आंसर दिया गया है वो तुमको देखने को मिलेगा कि हाँ कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत, তোরা বুঝতে পারবি কোন অ্যানসারটা ঠিক কোন অ্যানসারটা ভুল, রাইট। আচ্ছা, এবার আমি চেক করছি এই বাচ্চাটা অ্যানসার কি করে এসেছে, ঠিক আছে, এই বাচ্চাটা কি ঠিক অ্যানসার করে এসেছে না ভুল অ্যানসার করে এসেছে, ঠিক আছে। আমি এখানে কি করছি, ভিউ এন্ড ক্লেম রেসপন্স, ভিউ এন্ড ক্লেম মানে বাচ্চাটা কি রেসপন্স দিয়ে এসেছে, ঠিক আছে, আদেও রেসপন্স যেটাও দিয়ে এসেছে সেই রেসপন্সটা পড়েছে কিনা, রেসপন্সটা কারেক্ট কিনা, তোরা কারেক্টও চেক করতে পারবি, তোরা যেই রেসপন্স দিয়ে এসেছিস সেটা তোরা চেক করতে পারবি, প্লিজ চেক কর ভাবু, প্লিজ চেক কর, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর তোরা চ্যালেঞ্জও করতে পারি, যদি কোনো কোশ্চেন মনে হয় যে আমি অপশন সি দিয়ে এসেছি বাট রাইট অপশন এ দেখাচ্ছে, বাট আমি অপশন এ দিয়ে এসেছিলাম, এটা সি কেন দেখাচ্ছে, তখনও মানে 500 টাকা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবি, ठीक है। व्यू एंड क्लेम रेस्पॉन्स हम अगर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस बच्चा का, चलो हम मैथ्स का पेपर चेक करते हैं, बच्चा मैथ्स में क्या करके आया है, इसका रोल नंबर हम मार दिए है, पेपर खुल जाएगा इसका, ক্লিক হিয়ার টু ভিউ এন্ড চ্যালেঞ্জ রেসপন্স, ঠিক আছে। কোশ্চেন তোরা দিয়েছিস তো সেই কোশ্চেনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারিস, এন্ড ইটস আ ভেরি গুড থিং, এটা খুব ভালো। তোরা এই ওয়েতে তোরা খুব অ্যামাউন্ট অফ তুই যা কোশ্চেন তোরা রাইট মেরে এসেছিস বা রং মেরে এসেছিস, ঠিক আছে, এই সিরিজের এই স্টেটের কোশ্চেনটা ইন কেস যদি রেসপন্স ভুল হয় তো তোরা চ্যালেঞ্জ করে তোরা নাম্বারটা বাড়াতে পারিস। তো প্লিজ সবাই চেক কর, আজকে রাত অব্দি টাইম আছে, আমি বেশি বড় ভিডিও বানাচ্ছি না, যতটা পারছি আমি শর্টে তোদেরকে বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে। যেটা जो तुम लोग देखे हो हर एक चीज प्लीज एक बार चेकआउट कर लो, एक बार प्लीज बुकलेट नंबर के साथ एग्जाम रोल नंबर मिला लो, एक बार जो तुम्हारा रोल नंबर है जो तुमको बुकलेट नंबर मिले ये दोनों भी चेक कर लो, उसके बाद जाके चैलेंज करो।